जय जगन्नाथ बंधु माने आज आमे देखिबा जनरल नॉलेज विशेषकर विशेष परीक्षा मानकरे आरआई अमीन एलटीआर हो कि विभिन्न शिक्षक नियुक्ति हो विभिन्न ओडिशा पुलिस हो अन्यान्य परीक्षा पढ़ुथिबा जीके मानकर ओडिया रे पूरा स्वतंत्र उपस्थापना देखिबा एवं एही ओडिया को देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं सांग मानक सहित शेयर करंतु। देखिबा प्रथम क्वेश्चन वेद केते प्रकार। वेद हेउची ऑप्शन ए एक प्रकार, ऑप्शन 2 3 प्रकार, ऑप्शन 3 6 प्रकार, ऑप्शन 4 4 प्रकार। वेद हेउची 4 प्रकार, ऑप्शन 4 एटर ठीक मरा हे जाईची। वेद प्रथम होची वेद शब्द घय प्रत्यय वेद शब्द होईची। वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 प्रकार होची वेद। परवर्ती प्रश्न बौद्ध धर्मर संस्थापक किए। बौद्ध धर्मर संस्थापक किए प्रथम ऑप्शन बिंदुसार, ऑप्शन 2 गौतम बुद्ध, ऑप्शन 3 महावीर स्वामी, ऑप्शन 4 अशोक। यार संस्थापक होउछन्ति गौतम बुद्ध जे कि बौद्ध धर्मर संस्थापक 563 ख्रीष्टपूर्व से जन्मग्रहण करथिले। कपिल वस्तुर लुम्बिनी ठारे तांकर जन्मस्थान। पितांक नाँ थिला शुद्धोधन, माता माया देवी, मातांक नाम थिला माया देवी। 16 वर्ष बयस बह कर दि जाइथिला यशोधारा सहित। तांकर गोटे पुत्र संतान मध्य होइथिला, तार नाँ होची राहुल। परवर्ती समय से संन्यास ग्रहण करी बौद्ध धर्म स्थापन करी बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करथिले। परवर्ती प्रश्न देखिबा जैन धर्मर संस्थापक किए। जैन धर्मरे सबु तीर्थंकर मानकर बा धर्मगुरु को तीर्थंकर बोली कहा जाए। प्रथम तीर्थंकर होउछन्ति ऋषभदेव, ऑप्शन 2 ऋषभदेव होउछि ठीक। एवं ऋषभदेव जैन धर्मर संस्थापन करथिले। एवं जैन धर्मर पार्श्वनाथ होउछन्ति 23तम तीर्थंकर। महावीर स्वामी 24तम तीर्थंकर। एवं जैन धर्मर प्रचार प्रसार रे तांकर बलिष्ठ भूमिका थिला। एवं महावीर स्वामी समय रे ही जैन धर्मर उत्थान होइथिला। 540 ख्रीष्टपूर्व से जन्मग्रहण करथिले कुंड ग्राम रे। परवर्ती प्रश्न देखिबा प्रथम जनगणना केउं देश रे होइथिला। ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 स्वीडेन, ऑप्शन 3 अमेरिका, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन 2 स्वीडेन। स्वीडेन रे प्रथमे 1749 मसीहा रे जनगणना आरंभ होइथिला। परवर्ती समय रे 1790 रे 10 वर्षीय जनगणना व्यवस्था अमेरिका करिथिला। भारतर स्वाधीनता परे 1951 मसीहा रे भारत रे प्रथमे जनगणना करा जाइथिला। एवं शेष थर पई देखिबा को गले 2011 मसीहा रे भारत रे जनगणना होईछि। परवर्ती प्रश्न ओडिशार गांधी काहांको कुहा जाए। ऑप्शन 1 राधानाथ राय, ऑप्शन 2 गंगाधर मेहेर, ऑप्शन 3 गोपबंधु दास, ऑप्शन 4 हरेकृष्ण महताब। आमे माने जानिचे गांधी जे कि अहिंसा उपाय भारत को स्वाधीनतार स्वाद देइचंती, जहा विश्व दरबार आमको एक स्वतंत्र परिचय दिए। सेई ओडिशार गांधी जे कि लोकमानंकर दुखरे कांदी पकाउथिले एवं निजर घर द्वार छाड़ी से लोकमानंकर सेवा करथिले, से होउचंती गोपबंधु दास। उत्तर ऑप्शन 3 गोपबंधु दास होउचंती ओडिशार गांधी बोली तांको कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न देखिबा क्षेत्रफल अनुसार केउं जिल्ला बड़ जिल्ला। आमर जो क्षेत्रफल अच्छी 30 जिल्ला ओडिशार 30 जिल्ला भितरे ऑप्शन 1 केन्द्रापड़ा, ऑप्शन 2 कंधमाल, ऑप्शन 3 बालेश्वर, ऑप्शन 4 मयूरभंज। यार सठिक उत्तर होची मयूरभंज होची ओडिशार क्षेत्रफल दृष्टि रे बड़ जिल्ला। परवर्ती प्रश्न ओडिशार अधिक जनसंख्या विशिष्ट जिल्ला।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି? ଅପସନ୍ 1 ପୁରୀ, ଅପସନ୍ 2 କଟକ, ଅପସନ୍ 3 ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ 4 ସମ୍ବଲପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କେଉଁ ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅପସନ୍ ନଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି 2001ରେ ହିଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ଯେଉଁ ନାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼ିଫାଏ କରିକିରି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭାରତ ସାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ 1 2005, ଅପସନ୍ 2 2009, ଅପସନ୍ 3 2011, ଅପସନ୍ 4 2014। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ 2009ରୁ ହିଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟର ପିଲା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନିଜର ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ବନେଇବ, ପରିଚୟ ସିଏ ହେଉଛି ଭାରତର ନାଗରିକ ବା ଭାରତର ଅଧିବାସୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼। 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ତାର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କରିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏକି ଭାରତର ଜନନାୟକ, ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆଗମନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 2021, ଅପସନ୍ 2 1921, ଅପସନ୍ 3 1925, ଅପସନ୍ 4 1945। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜିର ସେକ୍ସନ୍ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଆଗାମୀ କିଛି ଜିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।